को वाक्य दरकार प्रभु ए लोक मान को वाक्य दरकार को वाक्य कहले एमाने बदलबे आंकर जीवन परिवर्तन हेबो एमाने पाप छाड़बे एमाने अधर्म छाड़बे सही वाक्य आजी मंडली रे नाही आजी मंडली रे स्मृति मधुर कथा आजी मंडली रे मिठा मिठा कथा जो वाक्य सुनी किना लोक माने पाप करिबा पय डरु नांती आज सही वाक्यर अभाव सही वाक्यर दुर्भिक्ष अछि कि असुविधा गुड़िक एमिति परिस्थिति रे आमे गति करूछु आमे गमन करूछु आमे सेति पय मु कहिबा पाई चाहे इटा हला जागृत हेबार समय वाक्य गदा आज यूट्यूब रे गदा प्रचार चली जूम रे बहुत प्रचार चली अनेक प्रचारक माने बाहरी पड़लेनी प्रभु को दास निरंजन तुरुप कहबे प्रचारक हेबा पय दुईटा जिंस दरकार पांचटा सूट और दुईटा बूट हेले हला पांचटा सूट पिंदी देले मते मिले सूट अछि मते मते फोटो मागले कु फोटो देबार अछि ए फोटो गोटे पठेली साधारण फोटो आजिकल ए पास्टर को सूट मिसा गोटे नहीं आगु केंदी वक्ता कर डाकुछु लोक मान कोटा दरकार अछि सूट और बूट वाला पूरा गाड़ी रे ओलेले आसीले रे जितु बीरो वल्ला परी समस्ते श्रद्धा हैला परी वक्ता दरकार प्रिय माने एमिति वाक्य सुनिबार अछि सदा प्रभुकर वाक्य जो वाक्य सुनले हमर भितरे थिबा पाप हमको कहिबार अछि ए पाप छाड़बी ए अधर्म छाड़बी ए मंदता छाड़बी मोर चर्च रे अनेक जुआरी माने परिवर्तन है किना प्रभुकर सेवा करुछंती ए जो कैमरामैन भाई ये बड़ जुआरी ये मद कुटकुटा पीबे और जुआ मिसा भल खेलबे केबे जितबे नै सब बेला हारबे आका मात्र आज परिवर्तन है किना बसी चली प्रेज द लॉर्ड ताली हेबा की जे माने सेमिति परिवर्तन कोरोना स्टार्ट जेबे हेबो कोरोना स्टार्ट हेबार गोटे सप्ताह पूर्व चर्च को पढ़ाए जदि सेटा आसी न थांते कोरोना पर चर्च बंद है केबे भी आसी पार न थांते सही गोटे थर आसी तांकर जीवन बदली गला परिवर्तन हो गला सेमिति रहिबार अछि आ हमर चर्च से आसु नथिले तांकर झियो उदलिया पळै जायतिला उदलिया बोले आपण जानबे कि माँ बापा इच्छा अनुसार झील का पसंद कर पड़े जाटा को आमर आड़े उदलिया बोले आपण आड़े तार इच्छा जाऊला बोल कहे तार इच्छा पड़े गला जाऊ जाऊ से झील को गुणिया करदेले गुणिया कला मेडिकल एडमिट कले कौन है याडे सियाडे नेले लास्ट को आम पाखे 3 दिन लगला मोर गला बसी गला से गुणिया को से गुणी गाड़ी को भांगी भांगी किना 3 दिन लगला 3 दिन परे से गुणिया ठीक है गला और गुणिया छाड़ला परे से सब तांको परिवार रो 500 जन लोक को मु बाप्तिस्म देछि प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर काम करंतु प्रिय माने हमर घर को अनेक लोक भूत लागला परे आसंती और भूत लगला पर जो मैंने आसबे फास्ट रे कहि देबी पुड़िया खाई जदि के हमर घर भितरे पसी थिबो आकु भूत खेदबी से भूत तुमटर भर्ती जोर कहि देबी आकु क्षमा देइनु ताकु क्षमा देइनु सासु बहु को क्षमा देई नहीं बहु सासु को क्षमा देई नहीं बर आइले जीवो बहु को पचारबो तुमर बड़ शत्रु किए बोले मोर सासु आका बोलबो से सासु को पचारले तुमर बड़ शत्रु किए बहु मात्र बाइबल रे नयमी आ रुथ शत्रु होइथिले से माने केते मां झियो परि प्रेम रे रहुथिले सासु बहुंकर गंडगोल हमर छाडू नाही घरे सासु बहु को गंडगोल लागि किना एठी मु तुमको प्रेम करे बोले प्रभु कहउथिबे तो सासु को आगे प्रेम करे तापरे मते प्रेम करबू बोले बुझुथिबार अछि सदा प्रभुंकर वाक्य शुणिबार दुर्भिक्ष पड़िबो 12 पद पढ़िबा पढ़ो 12 पद लोक माने एक समुद्र ठारू अन्य समुद्र पर्यंत ओ उत्तर दिगरु
ପୂର୍ବ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବେ ଆଉ ତାହା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର କିଏ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ହାତ ଉଠେଇବେ। ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ବଢିଆ। ଇଆଡେ ବେଶୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର, ଇଆଡେ କମ। କିଏ ଦୁଇଟା ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛି? ଦୁଇଟା। ହଁ ଏ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦୁଇଟା ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କୋଟ ଫୋଟ ପିନ୍ଧି ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ହଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଦୁଇଟା ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି 5 କିଲୋମିଟର ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଘରେ ବସିଥିବେ, ଶୁଭୁଥିବ ମାଇକ୍ ସ୍ୱର, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ ଖୋଜିବେ। ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଗଲେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୁମ୍ବାଇ ଗଲେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଗଲେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ବୁଲିବେ ଚାରିଆଡେ। କାହିଁକି? ମିଟିଂ ତ ଚାଲିଥିବ, ବକ୍ତା ଉପରେ ବକ୍ତା ଆସୁଥିବେ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଠିକ ହଉଥିବ, ଅଣ୍ଟା ବଥା ଠିକ ହଉଥିବ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରି ବାକ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନଥିବ। କୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମୋର ଜୀବନ ବଦଳିବ, ମୁଁ ପାପ ଛାଡ଼ିବି, ଦୁଷ୍ଟତା ଛାଡ଼ିବି, ଏମିତିଟା ନଥିବ। ଲୋକମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଖୋଜିବେ। ଆଜି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଏଇ ପୁଲପିଟରୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। କି ସମୟ? ଅନ୍ଧକାରର ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରର ସମୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ସୁବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ। ଦୀପ ମାନେ କଣ? ବାଇବଲ ଲେଖାଗଲା, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଅଟେ। ବାକ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ସେଟା। ଲୋକମାନେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତା ପଛେ ଲୋକ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବକ୍ତା ଆସିକିନା ଆମକୁ ବେଶୀ ଗାଳି କରି ଗଲେ, ପାପ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କହିକିନା ଗଲେ, ଚେତେଇକିନା ଗଲେ, ସେ ବକ୍ତାକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା କହିବା ବକ୍ତାକୁ ଡାକ। ଯୋଉ ବକ୍ତା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ ସେଇ ବକ୍ତାକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଯୋଉ ବକ୍ତା ଆମକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଇ ବକ୍ତାକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ବକ୍ତାକୁ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଥିବା ବକ୍ତାକୁ ଖୋଜିବେ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବେ। ଚାଲିବେ ନା ଧାଇଁବେ? ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏହି ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବେ ମିଳୁଛି ବାକ୍ୟ, ଏବେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଯାଉଥିଲା, ସେ କେମିତି ଯାଉଛି? ସେ ତେଲ ଧରିଛି, ଆହୁରି ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଧରିଛି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ବିନା ବାଇବଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ମିଶା ସେମାନଙ୍କୁ ଓଜନ ଲାଗୁଛି। ଖାତା ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବାଇବଲ ଧୋଇବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଜଣ ବାଇବଲ ଆଣିଛୁ? ଟିକେ ଟେକବା ଟିକେ ଆମେ। ଓକେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ବହୁତ ଜଣ ଆପଣମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ, ଆମେ ଏଇ ବାଇବଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ କଢେଇକିନା ନେବ। ତା ପଛେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? 13 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। ସେଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ କୁମାରୀଗଣ, କି କୁମାରୀ? ସୁନ୍ଦରୀ କୁମାରୀଗଣ, ସେଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ କୁମାରୀଗଣ ଓ ଯୁବକମାନେ ତୃଷାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛାପନ୍ନ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ବର ଆସିକିନା ପଳେଇ ଯିବେ, ବେଶୀ ଲୋକ କିଏ ରହିଯିବେ? ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ରହିଯିବେ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିଏ ରହିଯିବେ? ସେଦିନ ଅସୁନ୍ଦରୀ ନାହିଁ, କି କୁମାରୀଗଣ? ସୁନ୍ଦରୀ କୁମାରୀଗଣ। ଆଜିକାଲି ଫେସବୁକ୍ ଆହୁରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଫଟୋ ଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ फाउंडेशन लगे लिपस्टिक बोली होना ब्यूटी पार्लर जाई मुहरे दही लगे काकड़ी लगे टमाट लगे प्याज लगे सब जाक खाइबा जिनस जाक मुहरे एका लगे लगे कौन हेबार अच्छी सुंदर हेबार अच्छी
प्रार्थना बाट को गंदरी थिबे मात्र चेहरा देखले सुंदर खाली चेहरा का सुंदर पाद जाक देखबो फाटी जाइथिबो पूरा मात्र चेहरा किंती पूरा चकचक सुंदर ए भेंडिया पिला मानु कीटा दरकार खाली चेहरा मते जने कहले आज्ञा मते गोटे गोरी झियो खोजी दिए आमर मुख्यमंत्री मिसा गोरी झियो का खोजुथिबे आमर आदिवासी लोक भितर एते गोरा नथिबे तो मते गोटे गोरा झियो दरकार बोली कि आमर मुख्यमंत्री कहउथिले आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री से यार झियो खोजले नाही निसे मतलब ए मुख्यमंत्री तां कोन दरकार गोटे गोरी झियो आमर आदिवासी झियो माने गोरी नथिबे बहुत सुंदर थिबे बहुत गोरा मेकअप मेकअप किसी नथिबो से माने ओरिजिनल ब्यूटी थिबे से माने बहुत सुंदर थिबे आजिकल रो सब पुओ मान को देखला बेले अंगारपुरी कला थिबे मात्र तांकु झियो केंती दरकार पूरा गोरा मार्बल पत्थर परी गोरा दरकार प्रिय माने अवस्था सेटा केतना पिला मान को आमे फोटो देखे देखि हालिया गेलु आमे आगु भी नाई नाको टिके एंती अछि एंदे ऑटो टिके एंती अछि से देखला बेले तो टेडा परि थिबो से खोजी बोलुथिबो सुंदर सुंदर झियो ताकू किए देबे ताकू सुंदर झियो आमे सुंदर झियो माने रोई जिबे एटा हला मोर कहबाटा से माने शरीर को आगे जत्न नउचंती आत्मा को जत्न नउ नाहंती चाल जिबालो झियो चर्च जिबा नाई मा खरा रे खरा बाजी गले मोर चेहरा खराब हो जीवो सेति बोली मीटिंग आइले नहीं चर्च आइले नहीं टी फास्टिंग कर जियो नहीं नहीं फास्टिंग कले मोर मुंह सुखी जीवो और मेकअप खराब हो जीवो युवती माने रही जिबे जागृत रहिबार अछि केमिति युवती माने रही जिबे सुंदरी सुंदरी माने कोन निजकू खाली ड्रेसिंग पेंटिंग करबार केजन देखंतु एबे विवाह घर गलो ड्रेसिंग पेंटिंग एना गलो चलबो घरे थिले मिसा दर्पण आगे ठिया हेई अध केजी लिपस्टिक ओठरे बोली देई किना पूरा टिकटॉक हे काथिले जने झियो तो राती रे सोइरी किना मेकअप हे किना सोउथिला किबे मेकअप हे सोचो ए स्वप्न रे कि आइले मे केंती करबी स्वप्न रे कि कि आइले मेकअप हे किना ये सोइथिबो जो माने निजर शरीर को बेसी प्रायोरिटी दउचंती सजाई हेबा पय गोटे मीटिंग रे गोटे झियो जाइछि बसिछि तारो चुटीटा को स्ट्रेट करैछि आजिकल चुटी स्ट्रेट करबे कि नहीं एंती कुछ 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 हेतिबा चुटी को पूरा स्ट्रेट करे दैछि आरे बाळ छाडी दउछि टिके बांधी दउछि टिके छाडी दउछि टिके बांधी दउछि कि पय करछि से मते टिके देखो मोर बाळ को केंती स्ट्रेट करिछि देखे हेबा पय चाहउछंती एबे देखो मु देखिछि जेते ठंडा हेले मिसा ए जो धांगड़ी झियो माने स्वेटर पिंदबे नाही तू पचारली तुमे काहे की स्वेटर पिंदुनो ए सुंदर ड्रेस पिंदी जी के देखबो हां हमर ड्रेस देखंतु बोली थुरथुरी कि ना से माने स्वेटर मिसा पिंद नथिबे दारिंग बाडरे सेंति नथिबे आपण बेसी ठंडा होउछि न पिंदले तो सापा हेबो प्रिय माने सदा प्रभुंकर वाक्य मिलवा समय रे ड्रेसिंग पेंटिंग रे लागंतु नहीं पिला माने बेसी जिम जिबे भयंकर जिम जिबे से मानकर मसल्स जाको देखबे एते मसल्स बनाइथिबे गोटे झियर चुनी बाजले भुल भाड़ाई पड़ी जाय इरे की मसल्स एटा एई प्रकार कोन प्रिय माने जुवा युवती मान को कहिबा पाई चाहे उपवास करिवार समय तेल संग्रह करिवार समय एटा कारण एमिति गोटे समय आसुची जो समय रे कि अंधकार मध्य रात्र रे बर आसुचंती बर आसीबा समय रे जागृत थिबा को पड़िबो सेदि पय आमे एई स्थान रे आपण मान को जागृत रो कथा आमे कहूछु बर केते बेले आसुचंती मध्य रात्र रे घोर अंधकार थिबो अंधकार समय रे वाक्य मिलिबो नै कि वाक्य मिलिबो नै सदा प्रभुंकर वाक्य मिलिबो नै
ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ। ହାତରେ ବାଇବଲ ଥିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଥିବ, ଫେସବୁକ୍ ଥିବ, ଅନେକ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିବ, ମାତ୍ର କେଉଁ ମିଟିଂରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଦଳୁ ନଥିବ। କହିବେ ଏ ମିଟିଂକୁ ଯାଇଥିଲି, ମାତ୍ର ମୋର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି ବାକ୍ୟ ନଥିଲା, ବୋଧେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରି ବାକ୍ୟ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ସେ ବାକ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ମିଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ସାବଧାନ ହେଇକିନା ଥିବେ। ମା ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନିବେ, ମା ବାପାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ, ମା ବାପାଙ୍କୁ ମାନି ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରି ଚଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମା ବାପା, ଗୋଟେ ମା 5ଟା ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ? ନେଉଛି କି ନାହିଁ? ମାତ୍ର 5ଟା ପିଲା ମିଶି ଗୋଟେ ମାର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି? এইটা অসুবিধা। আজ এমিতি বাপা মরিগলে, মা মরিগলে বেলে 3 দিনিয়া ভোজি আপন মান আড়ে মাড়া বলি কইবে পরা নেই কি? মাড়া ধুমধাম রে করুচନ୍ତି, মাত্র বঞ্চিতিবা মা বাপা কু যত্ন নেবা জনা নাই। মা কু মেডিসিন আনি দেবা জনা নাই, মা কু খাইলো কি নাই, পিলো কি নাই বলি পচারবা জনা নাই। এই প্রকার অবস্থা প্রিয় মানে, মা বাপা মানে কেতে কষ্ট করি আমকু পশুଛନ୍ତି। যুবা যুবতী মানে এটা জানিবার আবশ্যক রয়েছে। আর অন্ধকার মানে কোন আপন মানকু মু কহিবা পাই চাহে। जो अंधकार की এই পৃথিবী উপরে মাড়ি আসুছি, সে অন্ধকার বিষয়ে আপন মানকু অল্প সময় অবগত করাইবা পাই চাহে। রোমিও পুস্তক 13 অধ্যায় 13 অধ্যায়ର 12 পদ আমি পড়িବାକୁ ଯିବା। ଭରସାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ। ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଉଅଛି, ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ, ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରୁ। ଅନ୍ଧକାର କର୍ମ ମାନେ କଣ? ରଙ୍ଗରସ ଓ ମତତା, ଲମ୍ପଟତା, କାମୁକତାରେ, ବିବାଦରେ, ଈର୍ଷାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିବସର ବିହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁ। এটা ହେଲା ଅନ୍ଧକାର, ଘୋର ଅନ୍ଧକାର। ଲୋକମାନେ ଆଜି କାହିଁରେ ମାଚୁଛନ୍ତି? ରଙ୍ଗ ରସରେ ମାଚୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ନାଇଁ, ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ ରଙ୍ଗବତୀ, ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତରେ ମାଚୁଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ଆଜିକାଲି ତ ଫେମସ ଗୀତ, କି ଭୟଙ୍କର ଗୀତ ଯାକ ଆସୁଛି ସେ ରଙ୍ଗ ରସରେ। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଲଗାଇ ନାଚୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। এইটা ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା। ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବାହାଘରେ କି ଗୀତ ଲାଗବା କଥା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ନା ଆଧୁନିକ ଗୀତ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ। ଆଧୁନିକ ଗୀତ। କି ଭୟଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ। ଲାଲ ମନ୍ଦାର ତୋର ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଗୀତ ଯଦି ଆମର ବିବାହରେ ଲଗାଇବୁ ବୋଲେ ସେ ମାଇଜି ମନୁଷ ମିଶିକିନା ରହିବେ କି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବେ? ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବ? ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଗୀତ, ସେଇ ଗୀତ ଯାକ ଲଗେଇକିନା ଏତେ ଧୁମଧାମରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ତା ପଛେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହଉଛି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ବାହାଘର, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ନଥିବାର ଅଛି। ରଙ୍ଗରସ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସେଇଟା, ଆମର ଠାରେ ରଙ୍ଗରସ ନଥିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ଧକାରର କାମ ଗୁଡ଼ିକ। ରଙ୍ଗରସରେ ଆମେ ମାତି ନଥିବାର ଅଛି। କି ଅବସ୍ଥା! ରାତ୍ର ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯୁବା ପୁଅକୁ କେମିତି କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ହିତ ଉପଦେଶ କାଢନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧକାରରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ବର ଆସିବେ। ବର ଆସିବା ସମୟରେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି এই ରଙ୍ଗରସକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହିତ ଉପଦେଶ ଏହାର 7 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପଢିବା 6 ପଦ ଠାରୁ। ମୁଁ ଆପଣା ଗୃହର ଝରକାର ଜାଲି ପର୍ଦ୍ଦା ଦେଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲି। ହଁ, ତା ପଛେ ତହିଁରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଚିହ୍ନିଲି ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିବିହୀନ ଯୁବା ଲୋକ ଗୋଟେ କେମିତି ଯୁବା ଲୋକ ସେ କଲେଜ ପାଠ ପଢିଛି, ବିଏ କରିଛି, ଏମଏ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ କରିଛି, ମାତ୍ର ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏଟା ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କାହିଁକି ଝିଅ ପଛରେ ଯାଉଛି। ଯୋଉ ପିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା ଝିଅ ପଛରେ ଯାଉଥିବ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି? ଆମର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ। ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ପୁଅ ମାନେ ଆସି ଜଗିଥିବେ। କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ବୁଲବା ପାଇଁ। ପାଠ ପଢିଥିଲେ କି ହେଲା, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ପିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ପିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଅନେକ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମା ବାପାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ମେଡିକାଲ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ମା ବାପାଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକିନା ବଜାରକୁ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଗାଡି ପଛଆଡେ ବସେଇକିନା ଟ୍ୟୁସନ ଆଣୁଥିବେ, ଘରକୁ ନେଇ ଛାଡୁଥିବେ। ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଛ, ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଛ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜଗିଥିବେ ପେଚା ପରି, ତୋରଟା ବାହାରିଲା ରେ, ମୋରଟା କେତେବେଳେ ବାହାରବ, ବାହାରବର। এটা কি কাম? এটা অন্ধকারর কাম গুড়িক। এটা এমিতি অন্ধকারর কাম বর্তমান চালিছি। আজ অনেক লোক আমার চর্চকু মধ্য গোটে পিলা আমার চর্চকু আসিଥିଲା, আমি ভাবিলি কেতে ভাল পিলা, দেখলা বেলে আমার চর্চ গোটে ঝিওকু পছন্দ করেছি। সে চর্চকু মিশা লাইন মারবা পাই আসুଛନ୍ତି পিলা, খোঁজুଛନ୍ତି। এটা হল অন্ধকারর সময়, রঙ্গরসর সময়। মোর কথা মুই মিশা চর্চকু লাইন মারবাকে যাইଥିଲି। মোর কথা মুই কহিবি, মুই পরিবর্তন ହେଇନଥିଲି। ফার্স্ট টাইম মু যাইଥିଲି, মু যেতবেলে 10th পড়ুଥିଲି, সেই সমୟରେ মু 10th এক্সাম দেবা পাই সুনাবেড়া যাଉଥିଲି। কলেজ ছকরে ঝিও মানে ছিড়া ହେଇଥିଲେ। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁର୍କୁଟି ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟାଟା କରିଦେଲେ। ଏମିତି ସେ ଝିଅ ମାନେ ମିଶା, ସେମାନେ ମିଶା ଟାଟା କରିଦେଲେ। ମୁଇଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଇଁ ଟାଟା କରିନଥିଲି ହେଲା। ମୁଇଁ ଦେଖୁଛି ବା ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅ ମାନେ ଏମିତି ଟାଟା କରବା କି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତା ପଛେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ପଟେଇବି ମୁଇଁ ମିଶା। କୋଉଠି ପଟେଇବି? ମୁଇଁ ଯାଇକିନା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପଟେଇବି। କେତେ ବୁଦ୍ଧି କି ନାହିଁ ମତେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଝିଅ ପଟେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଆସିନାହିଁ। ହଁ, ମୋର ମାଇଜି କୁଟକୁଟା କରି ମାରବ ମତେ। ହଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ହେଲା। ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆଉ ପାଷ୍ଟର ହେଇହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ରଖି ସେ ପାଷ୍ଟର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ରଖି ପ୍ରାଚୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଷ୍ଟର ଦୁଇଟା ରଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କେତେ ରଖିବେ? ବୁଝି ଦେଖିବା କଥା ସେଟା। ତା ପଛେ ପ୍ରେମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଇବ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ସାନଲି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ପୁଅର ନାତି ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଜ୍ଞା। କି ଅବସ୍ଥା ହେବ? ପାଷ୍ଟର ଦୁଇଟା ରଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କହିବେ ଆମେ ତିନିଟା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରି ପାୱାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ବେଶୀ ପାୱାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲି ଝିଅ ପଟାଇବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, କୌଣସି ଝିଅକୁ ମୁଁ ପଟେଇ ପାରିନି। ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଲି। ବଦଳିଗଲା ମୋ ଜୀବନ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ସେମିତି ଅବସ୍ଥା, ସେମିତି ମନୋଭାବ, ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥିଲି, ସେମିତି ମନୋଭାବ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ସେ କଣ କୁହାଯାଏ? ରଙ୍ଗରସ। ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କି ଭୁଲ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିପାରିବୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଟା ରଖିଲେ ସିନା ପାପ। ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିବାକୁ ବାଇବଲ କହୁଛି। ହଁ, ବାଇବଲ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଯାକ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଛାଡନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ଡିଲିଟ କରନ୍ତୁ। ଝିଅ ମାନେ ମିଶା ଭୟଙ୍କର ଡିଲିଟ କରିଦେଇଥିବେ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲେଖି ଦେଇଥିବେ। ମା ଡିଲିଟ କଲି ଗୋ ବୋଲି ଦେଇଥିବେ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲେଖି ଦେଇଥିବେ। আর কেতে জন ডিলিট করবা পূর্বরু 94378902 বলি ঘষি পণিকা ঘষলা পরি ঘষি মনে রখি দেইতিবে, তা পছে মু ডিলিট কলি। 5 দিন গলা পরে টিকে মেসেজ পঠাই দেখবা। মু কইছি না যে চ্যাটিং করব সে চাটবো তো চাটবো। বহুত করে চাটবা লোক মানে অছন্তি। সে মা কହୁଥିବେ, বাপা কହୁଥିବେ এ তার সাথে মিশ না, শুনবে নাই। আজ অনেক সেমতি
ଯାଇଛନ୍ତି ମା ବାପାର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ପଳେଇଲେ ଏବେ ଦେଉଛି ବାଜା ଦୁମ୍ ଦାମ କରି ମାରିଲେ ତାକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମା ଗୋ ମାରୁଛି ବୋଲି କହିପାର କେମିତି ଅଛି ଲୋ ଝିଅ ଭଲ ଅଛି ଗୋ ମାଡ ଖାଇ ଖାଇକିନା କାହାକୁ କହିବେ ମାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବାପାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ରଙ୍ଗରସ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ଏଇଟା ବର ଏମିତି ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୁଅକୁ ବାହାଘର ଅନୁମତି ମିଳୁଛି ଝିଅ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ଅନ୍ଧକାରର ସମୟ ଏଇଟା ଏ ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ଆଲୋକର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଗୃତି କରୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରିକିନା ପଳେଇ ଆସ ନହେଲେ ମରିବ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ଏଠି ସେମିତି ଯୁବା ଗୋଟେ ସେ ଚାଲୁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଆଡକୁ ପଳେଇଲା ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇଲା ସେ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଗଲା ବେଳେ ସଜାଡିବା ଲୋକ ତାର କିଏ ନଥିଲେ ପଳେଇଲା କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 8 ପଦରୁ ପଢିବା ନେଇ ହିତୋପଦେଶ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ ବ୍ୟଭିଚାରୀର ଗୃହକୋଣ ନିକଟସ୍ଥ ଗଳି ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ତାହାର ଗୃହକୁ ଯିବା ପଥରେ ଚାଲିଲା ଠିକ ବାଟରେ ଗଲା କି ଭୁଲ ବାଟରେ ଗଲା ଭୁଲ ବାଟରେ କାହିଁକି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଅନ୍ଧାର ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବେ ଲୋକମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବେ ଏଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ କେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଝୁଣ୍ଟିବେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ 9 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦିନରେ କଣ 12 ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ ହଁ ଦିନରେ 12 ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ କେହି ଦିନରେ ଚାଲିଲେ ଝୁଣ୍ଟେ ନାହିଁ ଦିନ ମାନେ କଣ ଯେ କି ବାକ୍ୟ ପାଇଥିବେ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ ଝୁଣ୍ଟିବେ ନାହିଁ ପଢିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଦରକାର ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି କୋଉ ବାଟରେ ଯିବ କୋଉ ବାଟରେ ଯିବ ନାହିଁ କାହାକୁ ବାହା ହେବ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମିଶା ହିନ୍ଦୁ ପିଲାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ବାହା ହେବି ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ କହେ ଯୋଉମାନେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ କଣ ଆଣୁଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡାଣୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ କୁଣ୍ଡାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିବ ନାହିଁ ବର୍ବାଦ କରିବାଟା କରିବ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯଚା ନ ଯାଅ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ବାହା ହେବ ତାହେଲେ ଆମର ପରିବାର ଭଲରେ ରହିବ ନହେଲେ ପରିବାର ଭଲରେ ରହିବ ନାହିଁ ସଲୋମନ ବର୍ବାଦ ହେବାର କାରଣ କଣ ସଲୋମନ କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜପତ୍ନୀ ଥିଲେ 700 ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲେ 300 କେତେଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନାହିଁ ସଲୋମନଙ୍କର କେତେଟା 1000ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲେ ଶାଶୁମା କେତେଟା ଥିବେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି 1000ଟା ବାହା ହେଲେ ଯେ 1000ଟା ବାହା ହେବ ସେ ବର୍ବାଦ ହେବାଟା ହେବ ସଲୋମନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆକା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯାର 1000ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ତାକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା କିଏ ଛାଡିବ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା କିଏ ଛାଡିବ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି ବୋଲେ ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଃଖା ମତେ ଗୋଡ ଦୁଃଖା ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର ସେଟା ଦରକାର ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ଆଣି ଦେଉ ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଟାଇମ ପଳେଇ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଯିବ ସେ ପ୍ରିୟମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ଦୁନିଆର ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଗଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଝିକି ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଲେ ସେ ବାଲ ଦେବତାର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲା ଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ଆରେ କୋଉଠିକୁ ଯିବ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାବଧାନ ଝୁଣ୍ଟିବାର ନାହିଁ ସଲୋମନ ପାପ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଲୋକ କିଏ ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ପାପ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦାଉଦକୁ କହିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦାଉଦ ତୁମେ ବତ୍ସେବା ସହିତ ପାପ କରିଛ କାହିଁକି ଦାଉଦ ଆଲୋକରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ସଲୋମନ ଚାରିଆଡେ ବାଟ ବନ୍ଦ ଅନ୍ଧକାରରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆଲୋକରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ
आज जो माने स्त्री थाउनु आ गोटे स्त्री आड़े मन दौरान दया कर शुणवे दुई दुईटा स्त्री रखी किए स्वर्ग जाई परिबे नहीं नरक को जीवे स्वामी थाउनु आ गोटे स्वामी खोजुचंती से माने जाई परिबे नहीं आजिकली कौन सुविधा आजिकली अनेक फ्लिपकार्ट पिला मान सहित पळै जाउछंती फ्लिपकार्ट पिला मान को प्रेम गुज हमर कोरापुट रे जने पुलिस चाकरी करूछंती पुलिस चाकरी करबा लोकर दरमा पाका पाकी 50-60 हजार टंका ए फ्लिपकार्ट वाला दरमा केतिबो 10,000 टंका पाउथिबे पुलिस चाकरी करबा लोक को छाड़ी देई ये टी गोरा अछि तार संग पळै जाई छी अवस्था देखो आजिकली युवा युवती माने जेति पाप करूनांती ताठु बेसी पाप बाइतिबा लोक माने करूछंती गोटे स्त्री को जानिछंती 44 रो स्त्री का को झिकुतिला विवाहित लगी नहीं देखो बाहा हेतिबा आजिकली अनेक स्त्री मान को 44 रो आत्मा लगी से माने अन्य मान को मन जाउ सावधान हेबार अछि एटा अंधकार रो समय जदि गोटे व्यक्ति बेविचार काम करी चर्च आसी बसी छी आ चर्च रो फुलपिट रु ताको बादला परी कथा कुआ जाउ नहीं तुमे जानो जे चर्च रे सदा प्रभु को वाक्य चली नहीं मनुष्य रो वाक्य चली प्रिय माने पाप करी सब जगह रे बसी हेबो मात्र चर्च रे बसी हेबो चर्च सत्य चर्च रे बसले सेही समय रे प्रभु ताको पाप जणाइबे आ से पाप छाड़बो कांदबो आ पळै छिबो प्रिय माने सेति भाई लेखा गला जे 9 पद रे यीशु उत्तर देले दिन रे कोन 12 घंटा नहीं केही दिन रे चले झुंटे नहीं मात्र से एही जगतर ज्योति देखे किंतु रात्रि रे चलिले झुंटे एटा की समय एटा रात्रि रो समय आमे काहे की सिनेमा हॉल को जाऊ न आमे काहे की नाटक देखबा को जाऊ न आजिकल आगरे हम नाटक देखबा जाउथलु आपन बार नाटक होती लागी आगरे एबे होउची बाहरिले दुशासन बाहरिले दुर्योधन बोली नाटक थी कि नहीं से नाटक आमे देखबा जीवु काहे कि जाउनु आमे से नाटक देखि हमर जीवन बदलबो नहीं परिवर्तन हेबो नहीं काहे कि आम पाखरे प्रभुंकर वाक्य अछि आम पाखरे सत्य परमेश्वरंकर वाक्य रहिछि अंधकार समय प्रभु आमको तांको वाक्य द्वारा आलोक प्रकाश करूछंती आमको जणाउछंती से चालू चालू कुआडे पळेला से बेभिचार रो पथरे पळेला देखंतु केंती समय चा लेखा जाउछि 9 पद पढ हितोपदेशर 7 अध्याय 9 पद टिके पढ गोधूली समय की समय छिला गोधूली समय अंधकार रो समय दिनावसान हेउथिला रात्रिर कालिमा ओ अंधकार समय अंधकार समय रे से जुबाटा छुंटी गला भूल बाट को पळेला सेति पाए परमेश्वर कहउछंती आलोक दरकार वाक्य दरकार प्रभु को मार्ग रे हमकु चलीबा पाए ताबसे कोन होची तहिरे देखो जने स्त्री ता संगे भेटिला हां जने स्त्री ता सहित भेटिला से बेश्या वेशधारिणी वो अंतःकरण चतुरी बहुत चतुरीटा से हां ता पछे से बड़ तुंडेई केमती देखो केमतीटा तुंडेई बड़ बड़ कथा हेबो बहुत चिकन चिकन कथा हेबो और निजर स्वामी कथा केबे मिसा मानबो नहीं सासुर कथा केबे मध्ये मानबो नहीं अबाध्य ताहार पाद निज गृह रे रहे नहीं घरे केबे बसबो नहीं आ घरे ता घरे से बुलुथिबो एमिति स्त्री माने अछंती पढंतु से केबे सड़क रे रास्ता रे केबे छकरे थाए ओ प्रत्येक कोण रे अपेक्षा रे बसी थाए कोन पे बसी थाए मंडली रो युवा युवती मान को नष्ट करबा पाई बर्बाद करबा पाई एठी सेठी जगी बसी थाए एटा प्लान करी शैतान ए सब गुडी को करिछि काई कि अंधकार समय एटा घोर अंधकार रो समय ए अंधकार समय रे जो युवा युवती मान पाखरे वाक्य नहीं से माने पड़ी जिवे से माने झुंटी पड़िबे से उठी पारिबे नहीं ए युवा से भूल बाट रे पड़ेला भूल मार्ग रे से पड़ेला
गोटे थर कौन है गोटे झील फेसबुक रे गोटे पुओ को प्रेम कला फेसबुक माने जानी तो आजिकल युवा युवती मान को बाइबल पढ़वा समय नहीं मात्र फेसबुक रे बहुत समय फेसबुक देखुथे फेसबुक देखु देखु गोटे लोक सहित प्रेम हो गला पर से कहला मु तुमको विवाह हेबी ये कहला मु तुमको विवाह हेबी ता पछे एई झियो घर सुना टंका सब धरिकिना से पुओ को मिसवा पाई गला बेले देखला बेले डीपी रे सिना सुंदर फोटो लगेची देखला बेले बुढ़ाटा और मोबाइल रो फोटो देखी किना ये बाया ही पळैतिला ता पछे दूरु देखी कुटी अछ मु इठी अछि बोले उल्टी देखु देखु दबड़ी किना घर को पळायला से बंची गला से नले मरि जाय थांदा से फेसबुक रे देखी किना भूल बाटो पळै जाउछंती प्रिय माने निजे निजे निज पय बाछवा कथा नहीं निज पय के बाछुतिले निज पय समसंग बाछले समसंग कागु बाछला दलीला को बाछला दलीला कोन कला कले सोयला अरे मुंड को खुराई देला से निजे बाछले दलीला बाछी हेबो आ प्रभु देले रिबिका देबे इसाक को रिबिका देले आ सेई रिबिका इसाक रो जत्न नेले आमको रिबिका दरकार दलीला दरकार नहीं युवा युवती मान को कहबा पाई चाहे अंधकार रो समय ए अंधकार समय रे आमे जदी ठीक बाटरे चलीबार अछि प्रभु को वाक्य दरकार बिना प्रभु को वाक्य रे आमे चलिएबो नहीं आज जो माने से बेबिचारी रो गृह भूल मार्ग धरी चंती से माने फेरिबार समय कारण बर केते बेले आसुचंती अर्ध रात्र समय रे आसुचंती जो समय रे कि संपूर्ण भाबरे अंधार वाक्य बिल्कुल नहीं वाक्यर दुर्भिक्ष से समय रे परमेश्वर आमको वाक्य दउछंती ए वाक्य द्वारा आपण माने सजाग हुंतु जागृत हुंतु केमिति से हैरान हैला मु आपन को पढी सुनेबा पई चाहे ताप अलगा विषय को नेबी आपण मान 13 पदरु पढिबा हां ताहा को धरि चुंबन कला कला आउ निर्लज्ज मुखरे ताहा को कहिला मंगलार्थक बळी मो निकट रे अछि हां मु आजी आपनार मानत पूर्ण करि अछि तम परि पिला पाई मु धन्य होई जाईछि मानत पूर्ण करू अछि एहा कहि से कोन कहूछि 15 एनु तुम्भ संगे देखा करिया को बाहर को आसिली ओ जत्न रे तुम्भ मुख अन्वेषण करिया को आसी अछि आउ तुम्भ को पाइली मु सुजनी ओ मिश्रिय सूक्ष्म सूत्रर दरिया वस्त्र अपना पलंक रे बिछाई अछि किंतु फुसर होछि देखोन पाप करिबा पई की प्रकार प्रलोभन की प्रकार आकर्षण देखौछि प्रिय माने ए सब जाको आमाने जानिबा आमे से अंधकार रो मार्ग छाड़िबा एही मार्ग रे चालिकिना केही मध्य बंची नांती सेति पई परमेश्वर आजि हमकु वाक्य रो आलोक हमकु देखौचंती एही मार्ग रे चालो नहीं तारो मिठा मिठा कथा रे पड़ो नहीं तार मिठा कथा केमती से कहूछि सुनंतु पुणी गंधरस ओ अगरु ओ दारुचिनी रे मोहर सज्जा सुवासित करि अछि आसो आमे माने प्रभात जाए कामरस रे मत होई प्रेम रे भोल हेउ हां केते समय जाए प्रभात रे रात्रि सारा एडा अछि रात्रि समय एई पापरु हमको निजको हमको रक्षा करबार अछि निजे निजे रक्षा हेइ हेबो नहीं प्रभु को दास माने जो समय तुरी फुंकीबे से तुरी रो शब्द रु हमको जागृत होइकिना प्रभु को बाट को हमको फेरिबा को पड़िबो एई जुबा लोक परी आज एई स्थान रे अनेक से मार्ग रे से माने अछंती से भूल मार्ग को जाउछंती सेति पई हमको सावधान हेबार अछि जागृत हेबार अछि नले पुओ रो अवस्था जेमती हला हमर अवस्था मध्ये सेमती हेबो पढंतु भाई आगु को जेतु कर्ता घरे नहंती हां एबे जिसु आइबे नहीं जिसु आसीबा को बहुत देरी रे अछि से बहुत दूर देश को जाई छंती एबे टिके आमे पाप करबा एबे एन्जॉय न करले केते बेले एन्जॉय करबा एबे तो जोबर अवस्था एबे जदी आमे एम्ति ड्रेस पिंदिबा नहीं आमे एम्ति स्टाइल मारिबा नहीं तारे केबे मारिबा एबे बरो आसीबे नहीं एबे बरो आसीबार विलंब अछि एबे आमे हम इच्छा अनुसार आमे चलिबा हमर इच्छा अनुसार काम करिबा एटा से खुश रहउछि आमे तार फुसराणी रे पड़ंतु नहीं एटा जागृत हेबार समय प्रिय माने कारण सेई दिन कि से दंड आमे जानिना
आमर काम प्रस्तुत होकर रहिबा बाइबल कहे मध्यरात्र समय से आसीबे जो समय घोर अंधकार थिबो जो समय वाक्य मिलु नथिबो दुर्भिक्ष समय से आसीबे सेदिबा एई समय आम एक्स्ट्रा तेल आम संचय करूछु जेमति कि बर आसीबा समय आमर प्रदीप लिभि न जाऊ आम प्रदीप जाग्रत थिबो सेति पई आम ए वाक्य सुनुछु ए चेतावनीर वाक्य आपण सुनंतु मन को परिवर्तन करंतु जो जो खराब संपर्क रे आपण बांधी अछंती जो जो खराब वीडियो गुड़िक आपण मानकर मोबाइल रे आपण मान रखी से वीडियो गुड़िक को डिलीट करंतु आपण माने जो जो खराब संपर्क स्थापन करछंती से संपर्क गुड़िक छाड़ंतु कारण ये कहूची एबे बर आसीबे नहीं मात्र यीशु ख्रीष्ट कहउचंती एबे बर आसीबे आज मंडली कहउची एबे बर आसीबे आज पालक माने कहउचंती एबे बर आसुछ आमको जाग्रत हेबा जाग्रत हेबार समय ता पछे पढोतु ता तळकु से दूर यात्रा करियछंती हां से दूर यात्रा करियछंती से तोड़ाए टंका संगरे नहीं जाई अछंती पुणी से पूर्णिमा समय रे फेरी आसीबे हां से तक बुलाउछि एबे टिके थाउ एबे आ पवित्र जीवन यापन कले हेबो की एबे टिके आमे आमर इच्छा अनुसार जीवन यापन करिबा मात्र आमे सेमति न करू आमे 21 पद एही रूपे अनेक मधुर भाषा कही से ताहार मन हरण कला अष्टाधरर चाटुबादरे ताहाकु अटारी नेला जेपरी गोरु हत हेबाकु जाए ओ जेपरी बेड़ी पिथिबा लोक निर्बोधर दंड पाइबाकु जाए से परी से सही क्षणी ताहार पछे पछे गला कोन पई गला हत हेबा पई बोध हेबा पई नष्ट हेबा पई बर्बाद हेबा पई गला मात्र आजी प्रभु कहउचंती से मार्ग छाड़ परमेश्वर आम पई गोटे उत्तम मार्ग प्रस्तुत करिसंती प्रभु कहउचंती संकीर्ण मार्ग रे चलो এই মার্গ জীবনকু ঘেনি যায় এই জীবন মার্গরে চলো এই পরিত্রাণ মার্গরে চলো এই মার্গরে গলে তুই অনন্ত জীবন পাইব মাত্র সেই স্ত্রী লোক তাকু সে প্রশস্ত মার্গরে নউছি অন্ধকার মার্গরে নউছি নরকর মার্গরে নউছি প্রিয় মানে আজি প্রভুঙ্কর বাক্য আমকু এই ঘোর অন্ধকার সময়রে এই মধ্যরাত্র সময়রে বড় আসিবা সময়রে কହୁচন্তি এই সংকীর্ণ দ্বার দেই চলো এই জীবনকু ঘেনি ଯିବା দ্বার দেই চলো এটা চালিবার সময় আমানকর সেই সংসারর মার্গ রঙ্গরসর মার্গ মদ্যপানর মার্গ লম্পটার মার্গ সে অন্ধকারর কাম গুড়িকু ছাড়ি আমি আলোকর কাম আড়কু আমি ଯିବା এই পদ পড়ি আমানে প্রার্থনা করিবা পাই ଯିବା লেখা যাଉଛି 23 পদরে আউ যেপরি পক্ষী ফান্দকু প্রাণনাশক ন জানি তহিরে পড়িবাকু বেগে উড়ই শেষরে তাহার যকৃত সেহিপরি তীর দ্বারা ভীত হেলা বোধ হেলা বিদ্ধ হেলা তেণু শুଣନ୍ତୁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଣୁଆ से कौन करे पक्षी को धरबार कौन करिवो फास्ट खुद गुड़िक पकई दे ता ऊपर पतला जाल गोटे पकई देबो ऊपरे उड़ुथिबा पक्षी से भाबिबो जे खाइबाटा अछि मु जे खाई देबी बल्ला बेले जाल रे तार गड़ फसी जीवो सेति पई आजी एई जगत रे आमर छोटिया छोटिया प्रलोभन देखई आमको आकर्षण करा जाउछि आमको बांधी किना आमको नष्ट करिबा पाई प्रिय माने जो मान को पाखरे वाक्य अछि से माने केबे हेले मध्य से मार्ग को जिबे जो माने अंधकार रे अछंती से माने जिबे आजी एई अर्धरात्र समय रे बर आसीबा समय रे जो कोलाहल प्रभु को दास माने करछंती सेई कोलाहल सुनी एबे जागृत हेबार समय से जुवा लोक को कोलाहल करी किना जागृत करिबा पई केही नथिले सेति पई सेई स्थान रे जाय के से नष्ट होई गला मात्र आजी आमको ये सभा द्वारा जागृत करा जाउछि आजी सभा द्वारा आमको कुआ जाउछि से मार्ग रे चलो नहीं से पापर मार्ग छाड़ो से अपराधर मार्ग छाड़ो आज प्रभु को मार्ग को आस प्रिय माने आज आमनकर जागिबार समय आज आम माने सचेतन हेबार समय सेति पई ई वाक्य में पढ़िबा प्रार्थना करिबा पई छिबा जहा कि लिखा जाए लूक लिखित सुसमाचार यार 21 अध्याय
21 अध्यायर हम माने पढ़िबा 34 पदरु ता पछे हमें प्रार्थना करिबा पई छिबा। किंतु तुम्हें माने अपना अपना विषय रे सावधान होई थाओ काले तुम मानकर हृदय हां मत्तता ओ मद्यपान रे पुणी जीविका संबंधी चिंता रे भारग्रस्त हुए। शुणंतु एबे मद पीले हृदय माताल हेबो नहीं, मद पीले शरीर माताल हेबो, मात्र हृदय केते बेले माताल हेबो, हृदय केते बेले माताल हेबो। गोटे पुओ आउ गोटे झियो को प्रेम रे पागल हो जाउछंती, प्रेम रे बाया। आजिकाल रो पुओ झियो माने से माने बही देखले से झियो रो चेहरा दिसुची, बाइबल खुलले से झियो रो चेहरा दिसुची, दर्पण देखले तार चेहरा दिसुची। कार माताल ही छोटा कु माताल ही छोटा आउरी मां आपा को बिटराउछंती ताकू आनी देबो नहीं बोल कहले मु मरबी बेकरे दौड़ी दे हेबी डराउछंती। आजिकाली हृदय रे माताल ही जाइछंती। स्त्री थाउनु आउ गोटे स्त्री रो माताल, एटा मद पीवा माताल नहीं। हमर गोटे गीत गोटे अछि माइजी निशा बड़े निशा पुनी। ए जो स्त्री निशाटा भयंकर निशा, ए प्रेम निशा भयंकर निशा, एटा हला हृदय रो माताल। एई प्रकार हृदय रे माताल ही जाइछंती लोक माने। घर बांधबू माताल, जमी किणबू माताल, आउ किसी चिंता नहीं। जुआड़े गले से घर जमी गाड़ी एई प्रकार गोटे माताल रे अछंती लोक माने। एटा गोटे मंदता लोक माने माती थिबार समय। आपण देखंतु जिए जार पाई से माने टुम पूरा से माने निशा रे थिला परी, के पुओ निशा, के झियो निशा, के टंका निशा, एई प्रकार निशा रे लोक माने भर्ती किना अछंती। प्रभुंकर निशा काकू नहीं, पवित्र आत्मा को निशा काकू नहीं, मात्र एई जगतर निशा रे माता लई जाइछी। सेति पाई प्रभु कहउछंती जागृत हुओ। ए घर अंधकार समय रे एई जागृतर वाक्य सुनी परिवर्तन हुओ। से माताल पणिया रु बाहरी किना पळे आसो, एटा कहउछंती से माताल पणिया। ता पछे लेखा जाउची कोन लेखा गला आउ सही दिन हठात तुम मानन को ऊपर पड़े। हां हठात आसीबो, एटा आ पैम्फलेट छपाई किना आसीबो नहीं, हठात से दिन तुम मान को ऊपर आसे। कारण ताहा फांद स्वरूपे समग्र पृथ्वी निवासी समस्त को ऊपर आसीबो। हां सेटा केमिति सेटा गोटे फांद स्वरूपे पृथ्वीर प्रत्येक लोक पाखु आसीबो। मात्र सेमान को पाखरे वाक्य नहीं, सेमाने उद्धार पाई परिबे नहीं, मात्र आपण माने उद्धार पाइबे। सेटा को हमें जानिबा। हमें ता पछे पढिबा 36 पद। किंतु तुम्हे माने जेपरि एई समस्त आगामी घटनारू रक्षा पाइबाकू ओ मनुष्य पुत्रंको छामुरे उभा हेबाकू समर्थ हुओ। ए निमंते सर्वदा प्रार्थना करी जागी रुह। काई रे जागी रुह? प्रार्थना करी जागी रुह, वाक्य रे जागी रुह। प्रभु को दास माने उपवास प्रार्थना कले बहाना करंतु नहीं, फास्टिंग प्रेयर कले होल नाइट प्रेयर कले बहाना करंतु नहीं। एटा हला प्रार्थना रे जागिबार समय, प्रार्थना रे जागृत रहिबार समय। यीशु ख्रीष्ट से शिष्य मान को कहले परीक्षा रे जे प्रकार न पड़ो एति पई जागी रही प्रार्थना करो। परीक्षा हम जीवन रे आसीबो नाही बोली नाही, परीक्षा हम जीवन रे आसीबो, मात्र परीक्षा रे न पड़िबार अछि। सेति पई परमेश्वर कहउचंती जागी रही प्रार्थना करो। ए माताल पणियारू बाहरी पड़ो। एटा जागृत हेबार समय, वाक्य सुनिबारे जागृत, प्रार्थना करिबारे जागृत, उपवास करिबारे जागृत हेबार समय। आसंतु आमे चक्षु बंद करिबा, निज निज स्थान रे आमे ठिया होई जिबा। प्रिय माने ए घर